Kitab Diat. Bab Nisa 93. صحيح البخاري 6354. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال الحله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليل جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الآية. Sahih Bukhari 6354 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-A'mash dari Abu Wa'il dari Amr bin Syurahbil mengatakan, Abdullah mengatakan, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah?" Nabi menjawab, "Kamu jadikan tandingan bagi Allah padahal Dia yang menciptamu." Selanjutnya apa? Lanjutnya. Jawab Nabi, "Kau membunuh anakmu karena khawatir ia makan bersamamu." Kemudian apa lagi? Lanjutnya. Nabi menjawab, "Kamu berzina dengan istri tetanggamu." Allah menurunkan ayat yang membenarkan masalah ini, dan orang-orang yang tidak menyeru kepada Tuhan lain selain menyembah Allah, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan selain karena alasan yang benar, tidak berzina, dan barang siapa melakukannya ia akan memperoleh dosa. Al-Furqan 68. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diat. Bab Nisa 93. صحيح البخاري 6355. حدثنا علي حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. Sahih Bukhari 6355 telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Sa'id bin Amr bin As dari ayahnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin masih dalam kelonggaran agamanya selama dia tidak menumpahkan darah haram tanpa alasan yang dihalalkan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diat. Bab Nisa 93. صحيح البخاري 6356. حدثني أحمد بن يعقوب حدثنا إسحاق بن سعيد سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. Sahih Bukhari 6356 telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Yakub telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Sa'id aku mendengar ayahku menceritakan dari Abdullah bin Umar mengatakan, di antara masalah membahayakan yang jika seseorang terlanjur melakukannya, jarang sekali bisa menyelamatkan diri adalah menumpahkan darah haram tanpa alasan yang dihalalkan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diat. Bab Nisa 93. صحيح البخاري 6357. حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. Sahih Bukhari 6357
telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Al-A'mash dari Abu Wa'il dari Abdullah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masalah pertama yang diputuskan hari kiamat adalah masalah darah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab Nisa. 93. صحيح البخاري 6358. حدثنا عبد أن حدثنا الحله حدثنا يونس عن الزهري حدثنا عطاء بن يزيد أن عبيد الله بن عدي حدثه أن المقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة حدثه وكان شهد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله إني لقيت كافرا فأقتلنا فضرب يدي بالسيف فاقطع ثم لاذ مني بشجرا وقال أسلمت لله أقتله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قال يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتله قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتلها وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال وقال حبيب بن أبي عمرو عن سعيد عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فاقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. Sahih Bukhari 6358 telah menceritakan kepada kami Abdan telah menceritakan kepada kami Abdullah telah menceritakan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri telah menceritakan kepada kami Atha bin Yazid bahwasanya Ubaidullah bin Adi menceritakan kepadanya Al-Miqdad bin Amr al-Kindi sekutu Bani Zuhrah menceritakan kepadanya ia termasuk orang yang ikut perang Badar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, ya Rasulullah, saya menjumpai orang kafir, kemudian terjadi duel antara kami. Ia berhasil menyabet tanganku dengan pedang sehingga tanganku putus. Ia kemudian bersembunyi dariku di sebuah pohon dan mengatakan, saya telah masuk Islam karena Allah. Bolehkah saya membunuhnya setelah ia mengucapkan kalimah la ilaha illallah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu tidak boleh membunuhnya. Miqdad melanjutkan, ya Rasulullah, ia telah menghilangkan salah satu tanganku, kemudian ia mengucapkan kalimat itu setelah memutuskannya, bolehkah saya membunuhnya? Nabi menjawab, kamu tidak boleh membunuhnya. Jika kamu tetap membunuhnya berarti dia berada di posisimu ketika kamu belum membunuhnya, sedang kamu berada di posisi dia ketika sebelum ia mengucapkannya. Sedang Habib bin Abi Amrah mengatakan, dari Sa'id dari Ibn Abbas mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Miqdad, jika seorang mukmin menyembunyikan keimanannya bersama komunitas orang kafir selanjutnya ia menyatakan terus terang keimanannya, dan engkau kemudian membunuhnya, kamu dahulu juga seperti itu, dahulu kamu menyembunyikan keimananmu di Makkah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab Al-Maidah. 32. صحيح البخاري 6359. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. Sahih Bukhari 6359 telah menceritakan kepada kami Qabisah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-A'mash dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang membunuh melainkan anak Adam pertama Kabil turut menanggung dosanya.
Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab Al-Maidah 32. صحيح البخاري 6360. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال وقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه سمع عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Sahih Bukhari 6360 telah menceritakan kepada kami Abul Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dengan mengatakan, telah mengabarkan kepadaku Waqid bin Abdullah dari ayahnya, ia mendengar Abdullah bin Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian kembali kafir sepeninggal kau, sebagian kalian memenggal sebagian lainnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab Al-Maidah 32. صحيح البخاري 6361. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرع بن عمرو بن جرير عن جرير قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نصت الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه أبو بكرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sahih Bukhari 6361 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami Gundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ali bin Mudrik katanya, aku mendengar Abu Zurah bin Amru bin Jarir dari Jarir katanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berujar kepadaku ketika haji wada, tolong suruhlah orang-orang diam. Jangan kalian sepeninggalku menjadi kafir, sebagian kalian memenggal leher sebagian lain. Juga diriwayatkan Abu Bakrah dan Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab Al-Maidah 32. صحيح البخاري 6362. حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قال اليمين الغموس. شك شعبة وقال معاذ حدثنا شعبة قال الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين أو قال وقتل النفس. Sahih Bukhari 6362 telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Firas dari Asy-Syabi dari Abdullah bin Amru dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, atau ia mengatakan, sumpah dusta. Syu'bah ragu kepastian redaksinya. Dan Mu'adz mengatakan telah menceritakan kepada kami Syu'bah mengatakan, dosa besar ialah menyekutukan Allah, sumpah dusta, dan durhaka kepada orang tua. Atau ia mengatakan, dan membunuh orang. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab Al-Maidah 32. صحيح البخاري 6363. حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا الحصمد حدثنا شعبة حدثنا عبيد الله بن أبي بكر سمع أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر حيو. حدثنا عمر وهو ابن مرزوق حدثنا شعبة عن ابن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر
الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور. Sahih Bukhari 6363 telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur, telah menceritakan kepada kami Abdus Samad, telah menceritakan kepada kami Syubah, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abi Bakr. Ia mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa-dosa besar yaitu lewat jalur periwayatan lain telah menceritakan kepada kami Amru, tepatnya Amru bin Marzuk, telah menceritakan kepada kami Syubah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Bakar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa paling besar di antara dosa besar ialah menyekutukan Allah, membunuh, durhaka kepada orang tua, ucapan dusta, atau beliau mengatakan persaksian dusta. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab Al-Maidah 32. صحيح البخاري 6364. حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا هشيم حدثنا حصين حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة قال فصبحنا القوم فهزمناهم قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله قال فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. Sahih Bukhari 6364 telah menceritakan kepada kami Amru bin Zurarah, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah menceritakan kepada kami Husain, telah menceritakan kepada kami Abu Dibyan mengatakan, aku mendengar Usamah bin Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhuma menceritakan dengan mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami ke perkampungan Hurkah di Bani Juhainah. Kami menyerang mereka di pagi buta dan menjadikan mereka kocar-kacir. Saya dan seorang laki-laki Ansor berhasil menemukan seseorang dari mereka. Tatkala kami bisa mengepung, ia tiba-tiba mengatakan, La ilaha illallah. Si laki-laki Ansor menahan penyerbuannya, sedang aku meneruskannya hingga ku bunuh orang itu. Ketika kami pulang, peristiwa ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau berujar kepadaku, apakah kamu membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Ku jawab, betul, ya Rasulullah, ia mengucapkannya hanya sekedar mencari keselamatan. Nabi melanjutkan, apakah kamu membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Nabi berulang kali menegurku dengan ucapan ini hingga aku mengandai-andai kalaulah aku belum masuk Islam sebelum itu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab Al-Maidah 32. صحيح البخاري 6365. حدثنا الحلاه بن يوسف حدثنا الليث حدثنا يزيد عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. Sahih Bukhari 6365
telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, Al-Laits telah menceritakan kepada kami, Yazid dari Abu Khair dari As-Sunabi dari Ubadah bin As-Somit radhiyallahu anhu mengatakan, saya di antara pemuka masyarakat yang berbait kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami berbaiat kepadanya untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan, tidak merampok. Kami memperoleh surga jika melakukan janji setia ini, namun jika melanggar satu perkara itu, keputusannya terserah Allah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab Al-Maidah 32. صحيح البخاري 6366 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sahih Bukhari 6366 telah menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami, Juwairiyah dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghunuskan kepada kami, maka bukan golongan kami. Abu Musa meriwayatkannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab Al-Maidah 32. صحيح البخاري 6367 حدثنا الرحمن بن المبارك حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب يونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل قال أرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Sahih Bukhari 6367 telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mubarak telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid telah menceritakan kepada kami, Ayub dan Yunus dari Al-Hasan dari Al-Ahnaf bin Qais mengatakan, aku berangkat untuk membantu lelaki ini. Di tengah perjalanan, Abu Bakrah memergokiku dan bertanya, mau kemana kau? Saya menjawab, untuk menolong orang ini. Abu Bakrah berkata, pulang saja kamu. Sebab aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan menghunuskan pedangnya, maka si pembunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Saya bertanya, ya Rasulullah, saya maklum terhadap si pembunuh, lantas apa dosa yang dibunuh? Nabi menjawab, sesungguhnya dia juga berkeinginan keras membunuh kawannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab menginterogasi si pembunuh hingga mengaku. صحيح البخاري 6368 حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقر به فرد رأسه بالحجارة. Sahih Bukhari 6368 telah menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami, Hamam dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang Yahudi menumbuk kepala seorang budak perempuan dengan dua batu. Maka budak perempuan tersebut ditanya, sebutkan siapa yang mencederaimu, apakah yang melakukannya fulan?
Fulan, hingga disebut nama seorang Yahudi. Maka orang Yahudi itu lantas dihadapkan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tiada henti menginterogasinya hingga ia mengakui, kemudian Nabi mengkisasnya dengan meretakkan kepalanya dengan batu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab jika membunuh dengan batu atau tongkat. صحيح البخاري 6369. حدثنا محمد أخبرنا الحلاه بن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن جده نس بن مالك قال خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة قال فرماها يهودي بحجر قال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمقون فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك فارفعت رأسها عاد عليها قال فلان قتلك فارفعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك فاخفضت رأسها فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين. Sahih Bukhari 6369 telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Idris dari Syu'bah dari Hisham bin Zaid bin Anas dari kakeknya, Anas bin Malik mengatakan, seorang hamba sahaya Madinah keluar dengan menggunakan anting-anting, lantas seorang laki-laki Yahudi melemparnya dengan batu. Si Yahudi lantas diringkus dan diseret ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu si hamba sahaya tinggal menyisakan sisa-sisa nyawanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah fulan yang membunuhmu? Si hamba sahaya menjawab, tidak dengan menggelengkan kepalanya. Nabi kembali menanyainya, apakah fulan yang membunuhmu? Kembali ia menjawab, tidak dengan menggelengkan kepalanya. Untuk kali ketiganya Nabi bertanya, apakah yang membunuhmu pula? Si hamba sahaya mengiyakan dengan menundukkan kepalanya. Nabi terus meminta si Yahudi didatangkan, dan beliau membunuhnya dengan menjepitnya di antara dua batu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab Al-Maidah 45. صحيح البخاري 6370. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة. Sahih Bukhari 6370 telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, darah seorang muslim yang telah bersyahadat la ilaha illallah dan mengakui bahwa aku utusan Allah terlarang ditumpahkan selain karena alasan di antara tiga, membunuh, berzina dan dia telah menikah, dan meninggalkan agama, meninggalkan jamaah muslimin. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab mengkishas dengan batu. صحيح البخاري 6371. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فاقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمقون فقال اقتلك فلان فإشارت برأسها أن لا ثم قال الثانية فإشارت برأسها أن لا ثم سألها الثالثة فإشارت برأسها أن نعم فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين.
Sahih Bukhari 6371, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Hisyam bin Zaid dari Anas radhiyallahu anhu, seorang laki-laki Yahudi membunuh hamba sahaya karena ingin merampas anting-antingnya. Ia membunuhnya dengan batu. Si hamba sahaya dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sisa-sisa nyawanya. Nabi bertanya, apakah yang membunuhmu fulan? Ia menjawab tidak dengan mengisyaratkan kepalanya. Nabi mengulang pertanyaannya, apakah yang membunuhmu fulan? Ia menjawab tidak dengan mengisyaratkan kepalanya. Nabi bertanya lagi untuk kali ketiganya, apakah yang membunuhmu fulan? Ia menjawab iya. Maka Nabi membunuh si Yahudi dengan menjepitnya di antara dua batu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab siapa yang mempunyai keluarga yang dibunuh, ia memilih di antara dua pilihan. صحيح البخاري 6372. حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا وقال الحله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين أما يودى وإما يقاد فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لأبي شاه ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر وتابعه عبيد الله عن شيبان في الفيل قال بعضهم عن أبي نعيم القتل وقال عبيد الله أما أن يقتاد أهل القتيل. Sahih Bukhari 6372 telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, Bani Khuza'ah membunuh seorang laki-laki. Sedang Abdullah bin Raja mengatakan, telah menceritakan kepada kami Harb dari Yahya telah menceritakan kepada kami Abu Salamah telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah. Ketika tahun pembebasan Makkah Bani Khuza'ah membunuh seorang laki-laki dari Bani Laith sebagai pembalasan mereka yang dibunuh semasa masih jahiliyah. Serta merta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan menyampaikan pidato, Allah telah menahan pasukan gajah dari Makkah ini, dan menguasakan Rasulnya dan orang-orang mukmin untuk mengalahkan mereka, ketahuilah, bahwasanya Makkah tidak dihalalkan bagi siapapun baik sebelum maupun sesudahku, hanya saja dihalalkan bagiku beberapa saat siang saja, ketahuilah, bahwasanya Makkah pada saatku sekarang ini telah haram, durinya tidak boleh dipatahkan dan pohonnya tidak boleh ditebang, barang temuannya tidak boleh diambil kecuali orang yang hendak mengumumkannya, dan barang siapa menjadi wali korban pembunuhan, baginya dua pilihan, ia diberi diat atau diberi kesempatan untuk membalas kisos. Lantas berdirilah seorang laki-laki penduduk zaman yang dikenal dengan nama Abu Syah dan mengatakan, tuliskan untukku ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tuliskanlah untuk Abu Syah. Kemudian ada laki-laki dari Quraisy berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, selain izhir, sebab rumput izhir sering kami manfaatkan untuk kuburan dan rumah kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
kecuali izhir hadis ini diperkuat oleh Ubaidullah dari Syaiban tentang gajah, dan sebagian mereka dari Abu Nu'ain mengatakan dengan redaksi baginya kesempatan membunuh balasan. Sedang Ubaidullah mengatakan dengan redaksi atau keluarga terbunuh diberi diat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diat. Bab siapa yang mempunyai keluarga yang dibunuh, ia memilih di antara dua pilihan. صحيح البخاري 6373 حدثنا قتيب بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية فقال له لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى إلى هذه الآية فمن عفي له من أخيه شيء قال ابن عباس فالعفو أن يقبل الدية في العمد قال فاتباع بالمعروف أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان. Sahih Bukhari 6373 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru dari Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, di kalangan Bani Israel hanya berlaku hukum kisos dan tidak ada hukum tebusan, diat, sehingga Allah menurunkan ayat ini diwajibkan atas kalian kisos dalam pembunuhan Al-Quran Surat Al-Baqarah 178, hingga ayat ini, kecuali jika ia mendapat pemaafan dari saudara Al-Quran Surat Al-Baqarah 178, kata Ibn Abbas, istilah maaf maksudnya menerima diat secara tulus. Dan Ibnu Abbas berkata perihal kutipan ayat, Fatiba aun bil ma'ruf, maka hendaklah ia mengikutinya dengan baik, maksudnya hendaklah betul-betul meminta maaf dan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diat. Bab memburu darah seseorang tanpa alasan yang dibenarkan. صحيح البخاري 6374 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. Sahih Bukhari 6374 telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Abdullah bin Abu Husain telah menceritakan kepada kami Nafi bin Jubair dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dimurkai Allah ada tiga, orang yang melakukan pelanggaran di tanah haram, orang yang mencari-cari perilaku jahiliyah padahal telah masuk Islam, dan memburu darah seseorang tanpa alasan yang dibenarkan untuk menumpahkan darahnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diat. Bab memaafkan kesalahan setelah mati. صحيح البخاري 6375 حدثنا فروى بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة هزم المشركون يوم أحد حدثني محمد بن حرب حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا يعني الواسطية عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان فقال حذيفة أبي فاقتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم قال وقد كان أنهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف. Sahih Bukhari 6375 telah menceritakan kepada kami Farwah bin Abil Maghra telah menceritakan kepada kami Ali bin Musyir dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah,
kaum musyrikin lari tunggang langgang dalam perang Uhud lewat jalur periwayatan lain, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Harb telah menceritakan kepada kami Abu Marwan Yahya bin Abi Zakaria alias Al-Wasti dari Hisyam dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anhuma mengatakan, pada hari Uhud iblis berteriak di tengah-tengah pasukan musuh seraya mengatakan, wahai hamba-hamba Allah, awas barisan belakang kalian, sehingga pasukan depan berbalik ke belakang sehingga mereka membunuh Al-Yaman. Dan Huzaifah berteriak-teriak, itu ayahku, itu ayahku. Lantas Huzaifah mengatakan, kiranya Allah mengampuni kalian kaum musyrikin lari tunggang langgang hingga di antara mereka ada yang lari ke Taif. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab jika seseorang mengaku membunuh sekali saja, ia berhak dibunuh. صحيح البخاري 6376. حدثني إسحاق أخبرنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان حتى سمي اليهودي فأومئت برأسها فجيء باليهودي فأعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة وقد قال همام بحجرين. Sahih Bukhari 6376 telah menceritakan kepadaku Ishak telah mengabarkan kepada kami Haban telah menceritakan kepada kami Hamam telah mengabarkan kepada kami Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik, ada seorang Yahudi meretakan hamba sahaya dengan menjepit di antara dua batu. Si hamba sahaya ditanya, sebutkan siapa yang membunuhmu, apakah Fulan dan Fulan, hingga disebutlah nama seorang Yahudi, dan si hamba sahaya mengiyakan dengan mengisyaratkan kepalanya. Si Yahudi ditahan dan mengakui perbuatannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar si Yahudi diseret kepadanya dan beliau memecah kepalanya dengan batu. Sedang Hamam mengatakan dengan redaksi, dengan dua batu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab pembunuhan laki-laki karena membunuh wanita. صحيح البخاري 6377. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها. Sahih Bukhari 6377 telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membunuh seorang Yahudi karena membunuh hamba sahaya yang ingin ia rampas anting-antingnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab kisas antara laki-laki dan perempuan karena luka. صحيح البخاري 6378. حدثنا عمرو بن علي بن بحر حدثنا يحيى حدثنا سفيان حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال لا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. Sahih Bukhari 6378 telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali bin Bahr telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Musa bin Abi Aisyah dari Ubaidullah bin Abdillah dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, pernah kami memasukkan obat di mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakitnya,
Namun beliau berpesan, janganlah kalian memasukkan obat dalam mulutku. Kami hanya saling mengatakan, itu hanyalah kebiasaan orang sakit yang enggan minum obat. Ketika beliau sadar, beliau bersabda, tidak ada di antara kalian kecuali mulutnya harus diminumi obat, kecuali Abbas, sebab ia tidak ikut serta bersama kalian. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab menuntut hak atau kisos bukan penguasa, imam. صحيح البخاري 6379. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. Sahih Bukhari 6379 telah menceritakan kepada kami Abu Yaman telah mengabarkan kepada kami Syuaib telah menceritakan kepada kami Abu Azzanat, bahwasanya Al-A'raj menceritakan kepadanya, bahwa Abu Hurairah berkata, dirinya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami adalah orang-orang terkemudian, generasi pungkasan, di dunia, namun menjadi orang-orang pemula, angkatan pemula, yang masuk surga di hari kiamat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab menuntut hak atau kisos bukan penguasa, imam. صحيح البخاري 6380 وبإسناده لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له خذفته بحصى ففقأت عينه ما كان عليك من جناب. Sahih Bukhari 6380 masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadis sebelumnya dari Abu Hurairah. Jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengizinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab menuntut hak atau kisos bukan penguasa, imam. صحيح البخاري 6381. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد أن رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد إليه مشقصا فقلت من حدثك قال أنس بن مالك. Sahih Bukhari 6381 telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Humaid. Ada seorang laki-laki mengintip rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau memperlihatkan anak panahnya kepadanya. Saya, Yahya Al-Qattan, bertanya, siapa yang menceritakan hadis ini kepadamu? Humaid menjawab, Anas bin Malik. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab jika meninggal atau terbunuh ketika pasukan campur baur. صحيح البخاري 6382. حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو أسامة قال هشام أخبرنا عن أبيه عن عائشة قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فأجتلت هي وأخراهم فنظر حذيفا فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي قال فوالله ما أحتجز حتى قتلوه قال حذيفة غفر الله لكم قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله. Sahih Bukhari 6382 telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Mansur, telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah, Hisham mengatakan, ia mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Aisyah, mengatakan,
dalam perang Uhud kaum musyrikin kocar-kacir dan iblis berseru, "Hai hamba Allah, awas barisan belakang kalian." Maka pasukan depan kaum musyrikin berbalik ke arah belakang sehingga tubrukan sesama mereka tak terelakkan. Lantas Huzaifah melihat anggota pasukan satu persatu, dan dia dapatkan ayahnya, Al-Yaman. Maka ia berseru, "Hai hamba Allah, awas itu ayahku, awas itu ayahku." Aisyah berkata, "Demi Allah, kaum muslimin tak sabar menahan diri hingga mereka membunuh ayahnya." Huzaifah kemudian mengatakan, "Semoga Allah mengampuni kalian." Urwah berkomentar, pada diri Huzaifah tiada henti tertanam sifat-sifat kebaikan hingga ia menjumpai Allah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab terbunuh karena senjata sendiri, maka tak ada tebusan. صحيح البخاري 6383. حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر من هنيهاتك فحدا بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق قالوا عامر فقال رحمه الله فقالوا يا رسول الله هلا أمتعتنا به فأصيب صبيحة ليلته فقال القوم حبط عمله قتل نفسه فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامر حبط عمله فجأت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي زعموا أن عامر حبط عمله فقال كذب من؟ قالها إن له لأجرين 2 إنه لجاهد مجاهد وأي قتل ليزيده عليه. Sahih Bukhari 6383 telah menceritakan kepada kami Maki bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abi Ubaid dari Salamah bin Al-Aqwa mengatakan, dahulu kami berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Khaybar. Salah seorang pasukan berujar, "Wahai Amir, perdengarkan syair-syairmu kepada kami." Lantas Amir ibn Al-Aqwa memperdengarkan bait-bait syairnya sehingga terdengar oleh mereka. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa yang menggiring unta-unta kita?" "Sahabat kita," Amir bin Al-Aqwa jawab para sahabat. Nabi terus memanjatkan doa, semoga Allah merahmati dia. Para sahabat berujar, "Ya Rasulullah, apakah engkau memberi kami kenyamanan lewat perantaraannya pagi harinya ia meninggal?" Selanjutnya para sahabat berkomentar mengenai peristiwa Amir, sungguh Amir sia-sia amalnya, ia telah membunuh dirinya. Ketika aku pulang, para sahabat berbincang-bincang dengan mengatakan bahwa Amir bin Al-Aqwa sia-sia amalnya karena telah membunuh dirinya sendiri. Maka aku datangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku berkata, "Ya Nabiullah, demi ayahku dan ibuku menjadi tebusanmu." Orang-orang beranggapan bahwa saudaraku, Amir, sia-sia amalnya. Maka beliau bersabda, "Bohong semua yang mengatakan seperti itu, bahkan ia memperoleh 2 pahala, sungguh ia orang yang bersungguh-sungguh sekaligus menjadi mujahid. Mana ada pembunuhan yang lebih sadis dari seperti yang dialaminya." Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab jika seseorang menggigit lantas kedua gigi serinya tanggal. صحيح البخاري 6384. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت زرار بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فانزع يده من فمه فوقعت ثنيته فأختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. Sahih Bukhari 6384 telah menceritakan kepada kami Adam,
telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, Qatadah mengatakan, aku mendengar Zuhroh bin Aufa dari Imran bin Husain berkata, seorang laki-laki menggigit tangan seseorang, yang digigit lantas menarik tangannya dari mulutnya sehingga 2 gigi serinya tanggal. Lantas mereka mengadukan sengketa ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi bersabda, salah seorang di antara kalian menggigit saudaranya sebagaimana kambing jantan menggigit, dan tidak ada diat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diat. Bab jika seseorang menggigit lantas kedua gigi serinya tanggal. صحيح البخاري 6385. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال خرجت في غزوة فعض رجل فأنتزع ثنيته فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. Sahih Bukhari 6385 telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Ibnu Jurayj dari Sofwan bin Ya'la dari ayahnya mengatakan, pernah aku berangkat untuk suatu peperangan, kemudian ada seseorang yang menggigit sehingga kedua gigi serinya tanggal, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap kasus ini tak ada diat. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diat. Bab gigi diganti dengan gigi. صحيح البخاري 6386. حدثنا الأنصاري حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. Sahih Bukhari 6386 telah menceritakan kepada kami, Al-Ansori telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas radhiyallahu anhu, anak perempuan Nadr menempeleng seorang hamba sahaya sehingga gigi serinya tanggal, maka mereka mengadukan perkaranya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi memerintahkan qisas berlaku. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diat. Bab diat jari jemari. صحيح البخاري 6387. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. Sahih Bukhari 6387 telah menceritakan kepada kami Adam dari Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini dan ini sama saja, yang beliau maksudkan kelingking dan telunjuk. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Adi dari Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semisal hadis di atas. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diat. Bab jika beberapa orang membunuh bersama, kolektif, apa semuanya dihukum? صحيح البخاري 6388. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير إلينا لا تلدوني قال فقلنا كراهية المريض بالدواء فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني قال قلنا كراهية للدواء فقال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لبد وأنا انظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. Sahih Bukhari 6388 telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan telah menceritakan kepada kami Musa bin Abu Aisyah dari Ubaidullah bin Abdillah mengatakan, Aisyah mengatakan, dahulu kami memasukkan obat ke mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit, beliau memberi isyarat kepada kami yang isinya, janganlah kalian memasukkan obat ke dalam mulutku, kata Ubaidullah. Kami mengira bahwa beliau ucapkan karena orang yang sakit memang tidak suka obat. Dikala Nabi telah sadar, beliau berkata, bukankah kalian telah kularang memasukkan obat ke dalam mulutku, kata Ubaidullah. Kami berpendapat bahwa itu pertanda beliau tidak suka obat. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang pun di antara kalian sekarang, kecuali mulutnya harus dimasuki obat dan aku sendiri harus menyaksikannya, selain Abbas, karena ia tidak ikut bersama kalian. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab Kusamah. صحيح البخاري 6389. حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة يخبره أن نفر من قومه نطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا وقالوا للذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فنطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال الكبرى فقال لهم تأتون بالبينة على من قتله قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه ماء من إبل الصدقة. Sahih Bukhari 6389 telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ubaid dari Busyair bin Yasar, seingatnya ada seorang laki-laki Ansor yang bergelar Sahal bin Abi Hatsmah mengabarinya bahwa beberapa orang kaumnya berangkat ke Khaybar, setibanya di sana mereka berpencar, lantas mereka mendapatkan salah seorang dari mereka terbunuh. Mereka pun berujar kepada penduduk yang kawan mereka terbunuh di sana, kalian telah membunuh kawan kami. Penduduk tersebut mengelak seraya mengatakan, kami tidak membunuh dan juga tidak tahu si pembunuhnya. Lantas para sahabat mengadukan perkaranya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami berangkat ke Khaybar, selanjutnya kami dapatkan kawan kami terbunuh. Nabi menjawab, yang berbicara yang paling tua, yang berbicara yang paling tua. Lalu Nabi mengatakan, kalian harus membawa bukti terhadap si pembunuhnya. Para sahabat menjawab, kalau bukti kami tidak punya. Nabi menjawab, kalau begitu suruhlah kaum Yahudi itu untuk bersumpah. Para sahabat menjawab, kami tidak percaya dengan sumpah orang-orang Yahudi. Rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkenan jika darah sahabatnya sia-sia sehingga beliau sendiri yang membayar diatnya dengan sebanyak 100 ekor unta. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab Kusamah. صحيح البخاري 6390.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة حدثني أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فادخلوا فقال: ما تقولون في القسامة؟ قال: نقول القسامة القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى لم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا. قلت: فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى 3 خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم: أوليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السرق وسمر الأعين ثم نبذهم في الشمس؟ فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس. حدثني نس أن نفر من عكل 8 قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا والأرض فاسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ قالوا: بلى. فاخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فاقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطردوا النعم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قلت: وأي شيء أشد مما صنع؟ هؤلاء ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا. فقال عنبسة بن سعيد: والله إن سمعتك اليوم قط فقلت: أترد علي حديثي يا عنبسة؟ قال: لا، ولكن جئت بالحديث على وجهي. والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم. قلت: وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، صاحبنا كان تحدث معنا فاخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بمن تظنون أو من ترون قتله؟ قالوا: نرى أن اليهود قتلته. فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال: أنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا. قال: أتردون نفل 50 من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون؟ قال: أفتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلف فوداه من عنده. قلت: وقد كانت هذه الخلع خلع لهم في الجاهلية فاطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء فأنتبه له رجل منهم فاحذفه بالسيف فقتله. فجاءت هذيل فأخذوا اليمانية فارفعوه إلى عمر بالموسم وقالوا: قتل صاحبنا. فقال: إنهم قد خلعوه. فقال: يقسم 50 من هذيل ما خلعوه. قال: فأقسم منهم 49 رجلا وقدم رجل منهم من الشام فاسئلوه أن يقسم فأفد يومين منهم ب1000 درهم فأدخلوا مكانه رجلا آخر فادفعوا
أدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده. قالوا فأنطلق والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخل أخذتهم السماء فادخلوا في غار في الجبل فأنهجم الغار على 50 الذين أقسموا فماتوا جميعا وأفلت القرنان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات. قلت وقد كان يلحي الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع فأمر بالخمسين الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام. Sohih Bukhari 6390 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu Bishr Ismail bin Ibrahim al-Asadi telah menceritakan kepada kami Al-Hajjaj bin Abi Utsman telah menceritakan kepadaku Abu Rejak dari keluarga Abu Kilabah telah menceritakan kepadaku Abu Kilabah Umar bin Abdul Aziz suatu hari menghamparkan kasur tamunya untuk umum dan memberi mereka izin, mereka pun masuk. Lantas Umar bin Abdul Aziz bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang Qasamah? Kami menjawab, Qasamah? Qisas karena Qasamah adalah benar, para khalifah pernah memberlakukan qisas karenanya. Lantas Umar bin Abdul Aziz bertanya padaku yang ketika itu dia memberiku kedudukan spesial untuk membimbing masyarakat. Aku menjawab, wahai Amirul Mukminin, engkau mempunyai panglima-panglima tentara dan pejabat-pejabat elit Arab. Bagaimana pendapatmu sekiranya 50 orang di antara mereka bersaksi bahwa seseorang yang telah menikah di Damaskus melakukan perzinahan padahal mereka tidak melihatnya, apakah Anda merajamnya? Tidak, jawabnya. Saya bertanya lagi, bagaimana pendapatmu sekiranya 50 orang di antara mereka bersaksi bahwa ada seorang laki-laki di Hims telah mencuri, apakah engkau potong tangannya padahal mereka tidak melihatnya? Tidak, jawabnya. Maka saya berkata, demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali belum pernah membunuh seorang pun kecuali karena salah satu alasan di antara tiga. Seseorang yang membunuh secara sengaja, maka ia harus dibunuh, atau seseorang yang berzina setelah menikah, atau seseorang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan murtad dari Islam. Lantas orang-orang menyela pembicaraan, bukankah Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memotong seseorang karena pencurian dan mencongkel matanya, dan membiarkan mereka terhempas di terik matahari? Ku jawab, akan saya ceritakan kepada kalian hadis Anas yang Anas sendirilah yang menceritakan kepadaku, bahwasanya sekelompok orang dari kabilah Hukail sejumlah 8 orang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berbaiat kepada beliau menyatakan keislaman. Tapi mereka tidak cocok dengan iklim Madinah sehingga tubuh mereka sakit. Lalu mereka mengadukan keluh kesahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyarankan, tidakkah sebaiknya kalian berangkat bersama penggembala unta-unta kami sehingga kalian bisa memperoleh susunya dan air kencingnya, untuk berobat? Baiklah, jawab mereka. Mereka pun berangkat dan meminum susu dan air kencingnya sehingga sehat. Tapi mereka malah membunuh penggembala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merampok unta-untanya. Kejadian ini akhirnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun mengirim pasukan untuk memburu jejak mereka. Mereka berhasil diringkus dan diseret di hadapan Nabi. Maka Nabi pun memerintahkan mereka untuk dipotong tangan dan kaki mereka dan mata mereka dicongkel. Lantas Nabi membuang mereka di terik panas matahari hingga tewas. Saya bertanya, siapa lagi yang lebih sadis daripada mereka? Mereka murtad dari Islam, membunuh, dan merampok. Kemudian Anbasah bin Sa'id mengatakan, demi Allah, saya belum pernah mendengar seperti hari ini sama sekali. Saya berkata, apakah engkau menolak haditsku ini hai Anbasah? Tidak, engkau telah membawakan hadis seperti apa adanya. Demi Allah, tentara ini akan tetap dalam kebaikan selama Syekh ini hidup di tengah-tengah mereka. Aku terus melanjutkan,
dalam kasus seperti ini, juga ada pedoman lain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya, pernah beberapa orang Ansor menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berbincang-bincang bersama beliau, lantas seorang dari mereka keluar dari tengah-tengah mereka, dan ternyata ia dibunuh. Sesudah pembunuhan itu, para sahabat keluar, mereka temukan sahabatnya telah terbunuh bersimbah darah, sehingga mereka laporkan kasusnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, "Ya Rasulullah, kawan kita yang tadi berbincang-bincang bersama kita, kemudian keluar dari tengah-tengah kami, ternyata ia telah bersimbah darah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan bertanya, "Menurut kalian, siapa yang kalian terka dalam redaksi lain, siapa yang kalian sangka telah membunuhnya?" Mereka menjawab, "Kami pikir kaum Yahudilah yang telah membunuhnya." Rasul pun mengutus utusan menemui Yahudi, mengundang mereka dan berujar, "Apakah kalian telah membunuh kawan kami ini?" Mereka menjawab, "Tidak." Nabi kemudian mengatakan kepada para sahabat, "Apakah kalian rela jika 50 orang Yahudi bersumpah bahwa mereka tidak membunuhnya?" Para sahabat menjawab, "Tentu mereka takkan peduli jika memang benar-benar membunuh kami." Kemudian kaum Yahudi bersumpah. Lantas Nabi bertanya, "Bagaimana kalau kalian memperoleh diat asalkan 50 orang di antara kalian bersumpah?" Namun para sahabat tidak mau bersumpah. Akhirnya Nabi membayar diatnya dari kantong beliau sendiri. Saya berkata, dahulu kabilah Huzail pernah membatalkan persekutuan, ikrar perjanjian untuk bahagia sengsara secara bersama, semasa jahiliyah. Tetapi Huzail menyerang satu keluarga Yamani di malam buta di Batha. Seorang Yamani dari penghuni rumah terjaga sehingga bisa memenggalnya dengan pedang dan berhasil membunuhnya. Kemudian penduduk Huzail datang dan meringkus keluarga Yamani dan mengadukannya kepada Umar di Al-Mausim. Huzail menyampaikan dengan berkata, "Dia telah membunuh sahabat kami." Dia menjawab, "Sesungguhnya mereka, Huzail, telah melepaskan perjanjiannya." Lantas Umar mengatakan, "Silahkan 50 orang Huzail bersumpah bahwa mereka belum melepaskan perjanjiannya." Lantas 49 orang Huzail bersumpah bahwa mereka belum melepas perjanjiannya. Kemudian salah seorang dari mereka datang dari Syam, dan mereka pun meminta orang yang baru datang tersebut untuk bersumpah, namun ia enggan bersumpah sehingga harus menebus keengganan sumpahnya dengan membayar 1.000 dirham. Lantas Huzail mencari pengganti lain untuk melengkapi 50 orang. Sedang laki-laki yang membayar tebusan tadi, mereka serahkan kepada saudara korban sehingga tangannya bergandengan dengan tangannya. Keduanya terus berjalan bersama 50 orang yang telah bersumpah, hingga setibanya mereka di sebuah pohon kurma. Hujan mengguyur mereka sehingga mereka terperangkap dalam gua di sebuah gunung. Gua pun runtuh sehingga menimpa ke-50 orang Huzail yang bersumpah itu dan mereka semua mati. Kedua orang sisanya bisa lolos, namun tiba-tiba ada sebuah batu yang menggelinding ke arah mereka dan meretakkan kaki saudara yang terbunuh, ia masih bisa hidup setahun kemudian lantas meninggal. Saya berkata, Abdul Malik bin Marwan pernah mengkisah seseorang dengan bukti kosamah, namun di kemudian hari ia menyesal dari yang dia lakukan, dan ia perintahkan ke-50 orang yang bersumpah untuk dihilangkan dari catatan negara dan beliau memutasikan ke-50 orang tadi ke negeri Syam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diat. Bab siapa yang mengintip rumah orang lantas mereka membutakan matanya, maka tak ada diat. صحيح البخاري 6391
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع من حجر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو بمشاقص وجعل يختله ليطعن. Sahih Bukhari 6391 telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ubaidullah bin Abu Bakar bin Anas dari Anas radhiyallahu anhu, ada seseorang yang mengintip salah satu kamar Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka beliau menuju orang itu sambil membawa guntingnya dan beliau sembunyikan untuk ditusukannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab siapa yang mengintip rumah orang lantas mereka membutakan matanya, maka tak ada diyat. صحيح البخاري 6392 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من قبل البصر. Sahih Bukhari 6392 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ibnu Syihab, Sahal bin Sa'dah Sa'idi mengabarkannya, ada seseorang yang mengintip melalui lubang pintu kamar Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau tengah menyisir kepalanya, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihatnya, beliau bersabda, "Kalaulah aku tahu bahwa engkau mengintip, niscaya sisir itu kutusukkan pada kedua matamu." Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hanya saja izin demi pandangan." Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab siapa yang mengintip rumah orang lantas mereka membutakan matanya, maka tak ada diyat. صحيح البخاري 6393 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن أمرا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بعصا ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. Sahih Bukhari 6393 telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zanat dari Al-A'raj dari Abu Hurairah mengatakan, Abul Qasim Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang mengintipmu tanpa seizinmu, lantas engkau tusuk dengan tongkat sehingga matanya buta, maka tak ada diyat atasmu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab tebusan, diyat. صحيح البخاري 6394 حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال سمعت أبا جحيفة قال سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن وقال مرة ما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وافكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكاثر. Sahih Bukhari 6394
telah menceritakan kepada kami, Sodakoh bin Al-Fadl telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Uyainah telah menceritakan kepada kami, Mutarif mengatakan, aku mendengar Asy-Syabi, dia berkata, aku mendengar Abu Juhaifah mengatakan, aku bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, apakah kalian mempunyai sesuatu yang tidak tersebut dalam Al-Quran? Kesempatan lain dia berkata, yang tidak ada pada orang-orang? Ia menjawab, demi zat yang membelah biji-bijian dan mencipta manusia, kami tidak mempunyai selain yang terdapat dalam Al-Quran, kecuali kepahaman yang diberikan kepada seseorang terhadap kitabnya dan yang terdapat dalam lembaran. Saya bertanya, apa yang terdapat dalam lembaran? Ia menjawab, yaitu membayar diat, membebaskan tawanan, dan janganlah seorang muslim dibunuh karena orang kafir. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diat. Bab janin yang dikandung. صحيح البخاري 6395. حدثنا الحله بن يوسف أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغر عبد أو أمن. Sahih Bukhari 6395 telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami, Malik dan telah menceritakan kepada kami, Ismail telah menceritakan kepada kami, Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada dua wanita Huzail, salah satunya memukul yang lain sehingga janin yang dikandung keguguran, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk membayar gurah, budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diat. Bab janin yang dikandung. صحيح البخاري 6396. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة فاشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. Sahih Bukhari 6396 telah menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami, Wuhaib telah menceritakan kepada kami, Hisham dari ayahnya dari Mughirah bin Syu'bah dari Umar radhiyallahu anhu, ia pernah meminta pendapat mereka mengenai menggugurkan janin wanita. Kontan Mughirah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan dengan gurah, budak atau hamba sahaya. Muhammad bin Maslamah memberi kesaksian bahwasanya ia pernah menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan sedemikian. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diat. Bab janin yang dikandung. صحيح البخاري 6397. حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن أبيه أن عمر نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط فقال المغيرة أنا سمعته قضى فيه بغر عبد أو أمة قال أأت من يشهد معك على هذا فقال محمد بن مسلمة أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. حدثني محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن سابق حدثنا زائدة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة مثله. Sahih Bukhari 6397
telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Hisyam dari ayahnya, Umar pernah meminta kesaksian orang-orang, siapa di antara mereka yang mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan masalah keguguran janin yang dipukul. Maka Al-Mughirah mengatakan, aku mendengar beliau memutuskannya untuk membayar gurah, budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan. Lantas Muhammad bin Maslamah mengatakan, aku menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seperti ini. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabi, telah menceritakan kepada kami Zaidah, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Nurwah dari ayahnya. Ia mendengar Mughirah bin Syu'bah menceritakan tentang Umar, bahwa ia pernah meminta pendapat orang-orang tentang keguguran janin wanita semisalnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab janin yang dikandung dan tebusan atas orang tua. صحيح البخاري 6398. حدثنا الحلاه بن يوسف حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغر عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. Sahih Bukhari 6398 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memutuskan diat janin wanita dari Bani Lahyan dengan nilai setara gurah, budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan. Kemudian wanita yang beliau putuskan untuk membayar gurah meninggal, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam putuskan warisannya untuk anak-anaknya dan suaminya, sedang pembayaran diat bagi ashabahnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab janin yang dikandung dan tebusan atas orang tua. صحيح البخاري 6399. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أقتلت امرأتان من هذه الفرمة، إحداهما الأخرى بحجر فاقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. Sahih Bukhari 6399 telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sholih, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab dari Ibnu Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua wanita Huzail yang berkelahi sehingga salah satunya melempar yang lain dengan batu sehingga membunuhnya dan menggugurkan kandungannya. Lantas orang-orang mengadukan sengketa ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau putuskan diat janin sebesar gurah, setara budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan. Beliau putuskan diat wanita ditanggung akilahnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab meminta pertolongan budak atau anak kecil. صحيح البخاري 6400.
حدثني عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلقا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنس غلام كيس فليخدمك قال فخدمته في الحضر والسفر فوالله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. Sahih Bukhari 6400 telah menceritakan kepadaku Amru bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Abdul Aziz dari Anas mengatakan, dikala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, Abu Thalhah menggandeng tanganku dan mengajakku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berujar, wahai Rasulullah, Anas adalah anak belia yang terampil, baik sekali jika ia menjadi pembantumu. Kata Anas, maka aku membantu beliau baik ketika beliau di rumah maupun bepergian, dan demi Allah, beliau tidak pernah menggerutu terhadap yang kulakukan dengan mengatakan, mengapa kau lakukan seperti ini? Dan tidak pernah pula beliau menggerutu terhadapku karena pekerjaan yang tidak kulakukan dengan mengatakan, mengapa tidak kau kerjakan ini Apostrof. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab tambang dan sumur yang mencederi tak ada kewajiban diat. صحيح البخاري 6401 حدثنا الحلاه بن يوسف حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبائر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. Sahih Bukhari 6401 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Al-Laits telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, binatang ternak yang mencelakakan tidak ada kewajiban diat, sumur yang mencelaka juga tak ada kewajiban diat, pertambangan yang mencelaka juga tak ada kewajiban diat, dan harta karun zakatnya 1/5. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab sumur yang menjadikan celaka tak ada kewajiban diat. صحيح البخاري 6402 حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء عقلها جبار والبائر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. Sahih Bukhari 6402 telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, binatang ternak yang mencederai tak berkewajiban membayar diat, sumur yang menjadikan celaka juga tak ada diat, pertambangan yang menjadikan celaka juga tak ada diat, dan harta karun zakatnya 1/5. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab dosa bagi yang membunuh ahli zimah bukan karena kesalahan. صحيح البخاري 6403 حدثنا قيس بن حفص حدثنا الحلواحد حدثنا الحسن حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. Sahih Bukhari 6403
telah menceritakan kepada kami, Qais bin Hafs telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami, Al-Hasan telah menceritakan kepada kami, Mujahid dari Abdullah bin Amru dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membunuh orang kafir yang telah mengikat perjanjian, muahid, dengan pemerintahan muslimin, ia tak dapat mencium harum surga, padahal harum surga dapat dicium dari jarak 40 tahun. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab orang muslim tak boleh dibunuh orang kafir. صحيح البخاري 6404. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مطرف أن عامر حدثهم عن أبي جحيفة قال قلت لعلي حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا مطرف سمعت الشعبي يحدث قال سمعت أبا جحيفة قال سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن وقال ابن عيينة مرة ما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وافكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكاثر. Sahih Bukhari 6404 telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami, Zuhair telah menceritakan kepada kami, Mutarrif, bahwa Amir menceritakan kepada mereka, dari Abu Juhaifah mengatakan, pernah aku berkata kepada Ali lewat jalur periwayatan lain telah menceritakan kepada kami, Sadaqah bin Al-Fadl telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Uyainah telah menceritakan kepada kami, Mutarrif, aku mendengar Asy-Syabi menceritakan dengan mengatakan, aku mendengar Abu Juhaifah mengatakan, aku bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, apakah kamu mempunyai sesuatu yang tidak terdapat di dalam Al-Quran? Sesekali Ibnu Uyainah mengatakan dengan redaksi, sesuatu yang tidak dimiliki manusia. Ia menjawab, demi zat yang membelah biji-bijian dan mencipta manusia, kami tidak mempunyai selain yang terdapat dalam Al-Quran, kecuali pemahaman yang diberikan kepada seseorang terhadap kitabnya dan yang terdapat dalam sahifah. Saya bertanya, apa yang terdapat dalam sahifah? Ia menjawab, kewajiban membayar diat, membebaskan tawanan dan tidak boleh seorang muslim dibunuh karena orang kafir. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab muslim menempeleng Yahudi ketika marah. صحيح البخاري 6405. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء. Sahih Bukhari 6405 telah menceritakan kepada kami, Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Abu Sa'id dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian memilih-milih di antara para nabi. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Diyat. Bab muslim menempeleng Yahudi ketika marah. صحيح البخاري 6406. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازيني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه فقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار قد لطم في وجهي قال أدعوه فدعوه قال لما لطمت وجهه قال يا رسول الله إني مرت باليهود
هود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر قال قلت وعلى محمد صلى الله عليه وسلم قال فأخذتني غضبة فالتمته قال لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائم من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. Sohih Bukhari 6406 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amr bin Yahya al-Mazini dari ayahnya dari Abu Sa'id al-Khudri mengatakan, seorang laki-laki Yahudi mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu wajahnya telah ditempeleng. Ia berujar, "Hai Muhammad, salah seorang sahabatmu dari Ansor telah menempeleng wajahku." Nabi bersabda, "Panggil dia." Lantas para sahabat memanggilnya, dan Nabi bertanya, "Mengapa kau tempeleng wajahnya?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah, aku melewati orang-orang Yahudi, lalu aku mendengar dia mengatakan, demi zat yang memilih Musa di atas semua manusia. Saya berujar, dan di atas Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu aku terbawa amarah, sehingga aku menempelengnya." Nabi terus bersabda, "Jangan kalian memilih aku di antara para nabi, sebab pada hari kiamat nanti manusia pingsan, dan aku yang pertama-tama sadarkan diri, namun ternyata Musa telah memegang penyangga arsy. Saya tidak tahu, apakah dia siuman sebelumku ataukah ia telah memperoleh pembalasan dari kepingsanannya di Bukit Tursina." Menurut ijma ulama sahih,